इसके बाद तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ इमरानुल्लाह वल्द सैयद अल्ताफ़ुल्लाह। हाफिज़ इमरानुल्लाह वल्द सैयद अल्ताफ़ुल्लाह। सवाल से पहले एक बात याद आया कि सैदी साहब, ये एक रूल है कि जो बच्चे आलमी मुकाबले में पिछले साल में जब उनकी पोजीशन आई है, वो अगर आलमी मुकाबले में चले गए हैं, चाहे वहाँ उनकी पोजीशन आई या नहीं आई, वो 5 साल के लिए इस मुकाबले में नहीं आ सकते। जज़ाकल्लाह खैर। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाकर पढ़ें तो आप लोग उठाएं तो अच्छी बात नहीं होती, पहले से आप लोग डिसाइड करके आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إن